Mayong hapon ninyong tanan diha mga kaparmer. Sa panahon karon mga kaparmer, dapat ang agriculture mo atong fokusan. Naibaw ba mo nga ang kinabuhi sa usa ka farmer mga ka-idol? Luoy na kayo tungod sa upgraded na kayo ang mga insekto karon. Dili na basta-basta mapatay kung ikaw mo gamit og mga medisina. Tungod na sa kadaghana nga nagkalain-laing klase nga mga medisina nga gigamit karon sa mga mag-uuma. Unya ang nahitabo ang mga dangan o ang mga insekto nagkaisog pod. Muna nga ang katong mga farmer in town, mga ka-farmer, ang mga gagmay ra ba katubitang wala kayo ikagasto, mga gagmay ginagmay ra nga mga farmer dili ka afford sa mga mahal nga medisina. Luoy kayo kay dili maka-harvest tungod sa kining gi-atake og maay sa mga insekto. Pareha ni ako kini bago rin ni siya na naulian. Nagkadiin ko nagkalain lang akong gitira nga mga medisina kay para lang gid siya maulian kay purti gining daghana gikaon nga mga ulod. Halos nahurot ni siya og kaon sa mga ulod. Punuan ang uban ani, punuan na lang ang nabilin pandapit dito. Punuan na lang ang nabilin kay ang dahon nahurot og kaon sa ulod. Nagsantod nga nagsigi ko og pangutana sa uban nga mga farmer og unsa giangayan nga buhaton katong mga dagko nga farmer. Nagpangutana ko unsa gid ang angayan nga akong i-apply nga para mawala ang ulod. Muna daghang kasi lagi tudlo nga muna mana, pero gi-apply nako wa ra gyapon ang ulod ni samot hinuon. Nangahurot na hapit ang ako ang sibuyas, punuan na lang ang uban habilin wa nay dahon kani bago rin ni karon naulian ako. Di akong gi-apply ang mahal kayo nga medisina mga ka-idol. Biha pa siya ni kalma. Mahal kayo. Muna sa ginhawa in taon na to og pangita og kwarta haro ikapalit sa medisina grabing mahala mga ka-idol. Mo ni sa karon nga naulian na siya tagsa na lang ko kita og ulod mga ka-idol. Una nakaanak ko nga luoy kayo ang ato ang mga farmer nga mga ginagmay nga dili ka afford sa mga medisina nga angayan nga atong igamit sa ato ang tanom mga ka-idol tungod sa high-tech na pug kayo nga mga insekto, mga high-tech na pug kayo nga mga insekto mga ka-idol. Ingon ana ang kinabuhi sa mga farmer. Hayahay kayo ang katong mga kaigsuonan nato nga dili farmer. Unang kaana ko nga dapat ang farmer mo atong fokusan labi na karon sa ato ang gobyerno. Ang gobyerno hatagan nato pagtagad ang farmer. Tabangan nato ang mga farmer nga muangat sila. Ni ana unta ba dapat ba? Mao na tanan siya maunahon bitaw karon sa mga opisyal sa dagko nga mga ahensiya sa gobyerno. Nga ilang fokusan ang agriculture. Kay ang agriculture mga ka-idol mo dako kayo ikatabang sa tanan. Kay diha man ang source pagkaon sa mga tao mga ka-idol. Kung ang agriculture kundi nato suportaan, mag-unsa man ta. Mag-unsa man ang uban nga tuad dito sa syudad, nagkalain-laing lungsod nga dili pwede makatanom. Ang mga farmer mo ay kadaganan ang mga farmer mo ay kadaganan na to kasagaran. Kay mo man siya nagmag-uuma, mo na siya maghatod og mga pagkaon ngadto sa nagkalain-laing lungsod haron ilahang mapalit. Pero unsaon man nila paghatod ngadto kay ang ilahang mga ipangtanom, di pangdangan man, kulang man sila sa financial nga bahin mga ka-idol. Muna nga ako naglaom ko sa nagkalain-laing ahensya sa ato ang gobyerno nga ilahang fokusan og hatag og budget ang agriculture. Ilahang tutukan og maayo ang mga farmer og kinsay angayan nga tabangan. Nga naraman na ka kung fokusan lang atong pangitaon ba ang tinuod anay nga mga mag-uuma. Diha sa ahensya sa gobyerno, mga opisyal nga naa diha, mangita ta og tawo nga maoy atong in charge
nga maoy mo monitor ana, mangita tagtaw nga kugihan, utukan nga maoy mo monitor ana mga farmer nga kanang kugihan usab. Farmer nga tinuod gid ba nga farmer nga motrabaho gid ba. Para ang ato ang suporta sa gobyerno di pud siya masayang. Kay kung mukuha po ta og farmer nga minus pud siya sa pagteknik sa pag-uma, sayang pud ang kwarta sa ato ang gobyerno. Muna nga ang kining duha kinahanglan nga magtinabangay. Gobyerno versus farmer. Ang gobyerno naghatag og budget sa farmer ug ang farmer maningkamot usab nga ang gihatag sa gobyerno iyahang mapahimuslan og makakaon ang daghang mga tao. Ingana ba? Ingana ka simple mga kaidol. Tinabangay ra gyud mga kaidol. Muna akong ikahatag og kini mga idea mga kaidol sa nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno. Nga maoy makatabang paghatag og budget ngadto sa mga farmer. Salamat mga kaidol. Ako naglaom nga kini mapaabot o kini maabot ni ngadto sa mga nagkalain-laing ahensya nga mahatagan og focus ang ato ang agriculture nga mapaabot gyud ngadto sa ato ang mga farmer. Thank you. Daghang salamat kaninyong tanan.